सन्तोषी जीवन फेरी आसी बड़ा आनंददायक कथा। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। जदि आपण मो भक्त को जीवन दान न दे थांते ताहले अनर्थ हो जाइथांता। नारायण नारायण माता एई चमत्कार परे तो मर्त्यलोकरे आपणक प्रति मनुष्यंकर श्रद्धा आहुरी बढ़ी जीव माता। देवर्षि मु सेया करिछि जहा आराध्य जने ता भक्त पई करि थाए। मु मो परम भक्त सहित अन्याय केमिति हबाकु देई थांती। माँ आपणक कृपारु सत्य एवं दृढ़ भक्तिर जय हेछि। आउ जी अनुचित कार्य करुथिला सी दंड पाइछि। ब्रह्मदेव मु जानिछि जे देवी पौलमी को आचरण रे आपण खूब कष्ट पाइछंती। देवी संतोषी आपण ठीक कथा कहउछंती। देवी पौलमी मोर नातुणी होई थाई पारंती, किंतु मो तांकर जेजेश्री हेबा पूर्वरु ए समग्र संसारर रचयिता। मु आपणक दुख बुझी पारुछि ब्रह्मदेव, किंतु एथर देवी पौलमी एभली कार्य करिछंती जे तांको क्षमा करिदेबाकू आग्रह करिबा भी संभव नुहे। आपण सेया करंतु जहा आपण उचित मने करुछंती। एथर मते अनुमति दियंतु ब्रह्मदेव। आउ किसी घरे नहीं तो ए सबु जिनिस गुड़ाक बाहर फोपाड़ी दियो। तार कौन से जिनिस जेमिति घरे ना रुहे। एमितिरे भी मृत व्यक्तिर जिनिस रहिबा शुभ नुहे। आउ संतोषी तो निजे ही अलक्षणी झियो थिला। बहुमा ये कौन करुछ तमे? एगुड़ाक तो संतोषीर स्मृति, एगुड़ा बाहर काहेकि पकई दउछ तमे? स्मृति भाबुचनी तो मनरे रखंतु, किंतु मु संतोषीर कौन से जिनिस ए घरे रखिबा को देबिनी। सी एमिति होची काहेकि तमे ताको खाइबा को देना ना कोन? यस मैम देइछि। ठीक अछि, जिनिस गुड़ा बाहर फोपाड़ी दियो। पुष्पा मो कथा सुन। माँ एबे ए घरे सेया हबो जहा मु चाहिबी। एमितिरे भी आपणकर प्रिय संतोषी तो ए संसार छाड़ी चली जाइछि, तेणु एबे पुणी सबु किछि आग भलिया हबो। मधु मैम से कौन हिची तमे ते पार्टी करूछ काहेकि? से बाहर संतोषीर भूत आसीछि। ई सब कौन कहूछ तमे? किछि भूत भूत आसीनी। संतोषी मो सुना माटा मो झियो आसी जाइछि। मो सुनाटा मो झियोटा फेरी आसीछि। मो झियो देख देख तमे मो झियो फेरी आसीछि। ए सबु होछि संतोषी मां को कृपा जे आम झियोटा मृत्यु मुखरु फेरी आसीछि। संतोषी माँ तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य देखिलु तो बाबा भक्ति आउ आस्थार फल। संतोषी प्रथमे निजर भक्ति द्वारा मते सुस्थ कला, तापरे तते। आउ एथर एथर से मृत्यु को भी हरई देइछि। भक्ति आउ शक्तिर एते बड़ उदाहरण आउ कोठी भी मिलिबनी। एमिति केमिति हे पारिला? काहे के हेई पारिबनी?
ବୋହୁମା ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଆରାଧନାରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ? ଏଇ ଜୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥାର ଜୟ। ତୁମେ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବନି। ପୁଷ୍ପା, ସନ୍ତୋଷୀର ଜିନିଷପତ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ତୁ ଯା ତୋ ରୁମ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ କର। ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠେଇ ଦଉଛି। এই ঘরটা বহুত সুন্দর হয়েছি। এটি তো সবু কিছু বহুত সুন্দর। আরে মা, এইসবু কথা তু পরে কইবু। ଏବେ ତୁ ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆରେ ସନ୍ତୋଷୀ, ମା ତୁ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତୋ ରୁମ୍ ତ ଏପଟେ। ତୁ ଏମିତି କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କଣ ତୋର ଅଚିହ୍ନା ନା କଣ? ଆରେ ମିତା, ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନା। ସନ୍ତୋଷୀ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତାର ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ କିଛି ତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଘୁଙ୍ଗୁରୁ, ଏତେ ଭୋକୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଯା ଘର ଭିତରକୁ। ଏଇ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା କେମିତି? ଘୁଙ୍ଗୁରୁ, ଯା ଯା ଏଠୁ, ଚାଲ ଯା ଏଠୁ। ଆରେ ଦ୍ରକ୍ଷା, ତାର କଣ ହେଇଛି? ସିଏ ଏମିତି ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି? ମାରିଦେବ। ସେ ଝିଅ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ କାହା କଥା କହୁଛି ଏ? କିଏ ମାରିଦେବ ତାକୁ? ସନ୍ତୋଷୀ ତାକୁ ମାରିଦେବ ମା। ଆରେ ବାବା, କିଏ ଆଜେ ବାଜେ କଥା ଗପୁଛ? ଆଗ ପରିଷ୍କାର କରି କୁହ ତ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ବାଜ୍ୟ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ପୁରା ସତ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି କଣ ହେଇଛି। अरे मो कथा विश्वास कर, मु तो सब कथा निज आखिरे देखि आछि। हाँ, शेषनाथ एकदम ठीक कथा कहूची, किंतु संतोषी भूत नथिला। अरे बाबा अपा, सी एकदम ठीक कथा कहउचंती। सी ना पेतिनी पेतिनी ही जाईची। पेतिनी। अरे द्रक्षा, तोर कोन हैला? आमो संतोषी बंची जाईची। या ठारो बेसी खुशी रा खबर आ कोन हेई पारे? शेषनाथ, तू मते संतोषी पाखकु नहीं चल बाबा। मु ताकु देखिबा को चाहूची। अरे माँ, तू पागल ही जाइछु ना कोन? मु कोडी जिबिनी। सी जदी धरि के मो बेको मोडी दब ताहले। भूतुनी पेतिनी जी अछ, सबु आम घर चली जाओ। हे प्रभु, समस्त को विदा कर। जनार्दन बाबा, तू मते नहीं चल लता पाखकु। खबरदार, खबरदार, जदी केही से पेतिनी पाखकु जीव तो आउ जीए बेसी चालाकी करबा को जीव, मु ताकू घर बाहर को बाहर कर देबी। हां, भूतुनी पेतिनी सबु बाहर। हे प्रभु। ए अपा, कोन करूछ? अरे तू इटा कोन करूछ?
আরে কোন করছো ইয়ে দেখি পারু না তমକୁ ମୁଁ ଆଳତି କରୁଛି ଦେଖି ପାରୁ ନା ଘରୁ ପେତିନି ତଡୁଛି ସିଆଡେ ପେତିନି ଫେରି ଆସିଛି ଏଥିରେ ପଚାରୁଛ କଣ କରୁଛ ତମେ ଭୁତୁଣି ପେତିନି ସବୁ ବାହାରି ଯାଉ আরে দ্রক্ষা তু পাগল হয়ে যাইছু না কোন আমার তো খুশি হবার কথা যে সন্তোষী আমার বঞ্চিছি ଓହୋ ମା ସିଏ ବଞ୍ଚିନି ପେତିନି ହେଇଯାଇଛି ଏମିତିରେ ତ ସେ ଝିଅ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଥିଲା ଦେଖିବୁ ସାନ ଏବେ କେତେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ଭୁତୁଣି ପେତିନି ସବୁ ବାହାର ପିଶାଚୁଣି ଯିଏ ସବୁ ଅଛ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉ चलो अरे चलो ये तो बढ़िया कथा मु संतोषी को देखिबा को चाहूची अरे पागल हो जाइछु ना कोन मुंड खराब हो जाइछि हां काहे की देखिबा को चाहछु से पेतिनटा को हां मु भी ता सांग हेबी अरे अरे मु सुनिछि भूत सब किछि करि पारे ताले भाबो जदि मु भूत को सांग करि देबी ताले मु ता द्वारा चाह चाहेबी ता करि परिबी बाप रे एते बड़ घर आउ एते दामी दामी जिनिस बड़ लोक बड़ बड़ कथा छातटा भी पूरा देखिला भली लागुची जेमिति मुंडो उपरे ताजमहल हाँ पहुंचुची फाइल नहीं की एते सजबाज ही भल लगुच बाहर को गले झियो देखिब निश्चय संतोषी आई ओके माने तमे की कथा कहछ सब मु कथा कहबा छडा होरी बहुत किछि करि परिबी स्वामी तमे मोर बुझो ना संतोषी तमे आई नो जे आमे हस्बैंड वाइफ किंतु लाज बोली तो किछि गोटे अछि ना लाज फाज भूली जाओ म गोटे कथा जानि छ अरे संतोषी वेट मो जानि छी जे तमे निज आयतरे ना किंतु सुनो ना माने मते बाहर को जिबार अछि काम पई मु तम सहित परे देखाउची अरे परे टाटा टाटा हाय रे भाग्य एई एई सुंदरी कौन तो नाटा पुष्पा तू ए घर चाकरी ना हो जा मो ପାଇଁ गरम गरम गोटे कप चा नहीं आसे आ ता संगे बिस्कुट भी नहीं के आसीबु संतोषी भद्रामी रे कथा कुह ओ हो भद्रामी रे कथा भी ताहले ए घर चाकरी मते भद्रामी सिखेइबो तू सिखिबु मते भद्रामी संतोषी कौन करूछु तू ताहले कौन करिबी ये मते भद्रामी सिखाउची निजे घर चाकरी ने मते ये भद्रामी सिखाइबो चा मागी देली बोली मते कथा सुनाउची एमिति कले मते राग लागिबनी देख तू सेया कर जहा तते संतोषी करबा को कहूची जा ता पई चा नहीं आस
असभ्य झियो ମା ତୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ତୋ ସହିତ କଥା ଅଛି। मोर एबे मूड ठीक नाही मु परे जिबी ନା ନା ଶୁଣ, ଏବେ ଆସ। ମା ହଠାତ୍ ମତେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ? ଯମରାଜ, ସନ୍ତୋଷୀର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆଚରଣ ତା ନିଜର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତିକୂଳ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସେତେବେଳଠୁ ହେଇଛି ଯେତେବେଳଠୁ ସନ୍ତୋଷୀ ତା ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି। ଯମଦେବ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇନି ତ? ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ମା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସତ୍ୟ। ସନ୍ତୋଷୀର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କାରଣ ତା ଭିତରେ ତା ନିଜ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ? ସନ୍ତୋଷୀର ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆତ୍ମା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅନ୍ୟ କାହାର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ମା କୀଟରାଜ ସନ୍ତୋଷୀର ଜୀବନ ପଞ୍ଜିକା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ତାହା ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆତ୍ମା ତା ଶରୀରରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆତ୍ମା ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତ ସନ୍ତୋଷୀର ଶରୀରରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯମଦେବ ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ଯେ ସେ ଆତ୍ମା କାହାର ଥିଲା? এই আত্মা সিন্ধুরী নামক এক কন্যার, যাহার আয়ু ଥିଲା 25 ବର୍ଷ। এই কন্যা বাস କରୁଥିଲା কলিকতা সহରରେ। କ'ଣ ହେଲା ଯମଦେବ? ଆପଣ କହୁ କହୁ ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁକି? ମୋତେ ସେଇ କନ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା সেই কন্যা ଥିଲା ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା। ମା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବାଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତୋ ବ୍ୟବହାର ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲା? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷୀର ଜେଜେମା କହୁଛି। ମୋ ସାଥିରେ ତାକୁ ଟିକେ କଥା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଦଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେବେ, ସେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ ନେ ତୋର ଜେଜେମା କଥା ହେବେ। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ମୋର କେହି ଜେଜେମା ଫେଜେମା ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ଅଛି ତେବେ କଳ୍ପନା କରି କଥା ହେଇଯା। ନେ କି ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ସନ୍ତୋଷୀ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ କୃପା ଯେ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ରେ ମା, ମତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଣ ହେଲା ମା, ତୁ କିଛି କଥା କହୁନୁ ଯେ? ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ତମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହଉଛି। ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି କଥା ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ ତୋର ଜେଜେମା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୋ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି, ଠିକ ଅଛି? ୟାଠାରୁ ବେଶୀ ନାଟକ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ଏବେ ତମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। ଆପଣ କିଛି ମନେ କରିବେନି, ସନ୍ତୋଷୀର ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ, ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହବ। ମୋ ସନ୍ତୋଷୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନି।
ଆଉ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆମ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ପୁରା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ। କେବଳ ସେଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଭରସା, ଯିଏ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଫୋନ ରଖୁଛି।